Halo VGTSOI zusammen, saya harap kalian baik-baik saja dan masih tetap semangat untuk belajar bahasa Jerman. Kali ini saya akan membahas lanjutan materi gramatika dari pertemuan yang lalu, masih tentang kata hubung atau Konjunktion ya. Namun kali ini yang bagian 2. Nah, di bagian kedua ini kalian akan belajar tentang konjungsi atau kata hubung dengan verb am Ende atau kata kerja di bagian akhir kalimat. Dan juga yang kedua kalian juga akan belajar tentang Doppelkonjunktionen. Langsung saja kita ke Konjunktionen jenis ketiga, yaitu Konjunktionen dengan kata kerja di bagian akhir kalimat atau verb am Ende. Nah, di sini ada beberapa Konjunktionen ya. Yaitu yang pertama kita punya das ya. Das itu artinya bahwa ya. Kita lihat langsung ke contoh. Es tut mir leid, dass ich spät gekommen bin ya. Es tut mir leid, maafkan saya ya. Es tut mir leid itu sudah satu Ausdruck ya, sudah satu istilah ya, artinya maafkan ya. Dass ich spät gekommen bin, bahwa saya datang terlambat. Nah, kalian lihat ya, gekommen bin. Nah, ini terletak di bagian akhir dari kalimat. Ya, ini adalah perfect ya. Saya telah datang terlambat seperti itu ya. Berikutnya, weil atau da. Nah, arti dari weil atau da itu sebenarnya sama dengan den yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Namun bedanya kalau den itu kan posisi nul ya, diikuti subjek lalu diikuti kata kerja. Nah, sedangkan weil dan da itu kata kerjanya terletak di bagian akhir dari kalimat. Nah, itu perbedaannya antara weil dan da dan den yang kita sudah pelajari kemarin. Langsung saja kita ke kalimat. Maria liebt ihn, weil er humorvoll ist. Ya. Maria mencintai dia, ya, ini dia laki-laki ya, weil karena humorvoll ist, karena dia humoris ya. Kita lihat di sini is terletak di bagian akhir dari kalimat ya. Berikutnya kita punya so das ya. So das itu artinya sehingga ya. Jadi das, kalau das tadi kan bahwa, kalau so das artinya sehingga, beda ya. Oke, langsung ke kalimat. Josef hat heute zu viel gearbeitet, sodass jetzt sehr müde ist. Yosef hari ini telah terlalu banyak bekerja, sodass sehingga dia sekarang sangat lelah. Nah, isnya ditaruh di bagian paling belakang. Good. Lanjut, kita punya obwohl. Nah, obwohl itu artinya meski atau walau ya. Obwohl ich viel esse, nehme ich nicht zu. Nah, zu nehmen kalian masih ingat dulu waktu di A1 kalian belajar tentang trennbar. Nah, zu nehmen artinya bertambah. Nah, kalau di dalam konteks kalimat ini berat badannya naik ya. Tapi kita lihat kalimat ya. Obwohl ich viel esse, meskipun saya banyak makan, nehme ich nicht zu. Ya, negatif ya. Saya kok nggak tambah berat badan ya, seperti itu. Oke. Kalian lihat ya, setelah obwohl ya, subjek ya, dan kata kerjanya essen itu ya ditaruh di bagian akhir dari kalimat ya. Obwohl ich viel esse ya. Oke, berikutnya ob. Nah, ob itu berarti apakah. Nah, kalian sudah belajar kemarin waktu kalian belajar tentang relative Satz ya. Er weiß nicht ob du kommst. Dia nggak tahu apakah kamu datang ya. Ob du bla 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 kommst, atau mungkin er weiß nicht ob du morgen kommst. Dia nggak tahu apakah kamu besok datang ya. Yang jelas kommst-nya ditaruh di bagian paling belakang. Good. Lanjut, masih dengan verb am Ende. Nah, kita masih punya banyak ya. Nah, berikutnya als ob. Nah, als ob itu artinya seolah-olah ya. Nah, seolah-olah ini membutuhkan konjungtif zwei. Nah, kita belum belajar tentang konjungtif zwei. Nah, konjungtif zwei itu gampangannya ya, simpelnya itu adalah kata kerja pengandaian ya.
Tapi ada beberapa fungsi lainnya, tapi saat ini kalian belum belajar. Nanti ya setelah materi ini kalian belajar tentang konjunktif zwei. Oke, kita ke kalimat aja ya. Er heult als ob er ein Schlosshund wäre. Dia melolong ya, seolah-olah dia adalah seekor anjing istana. Nah, apa sih istilah anjing istana itu? Melolong bagai anjing istana itu maksudnya gimana? Artinya gini, kalau ada anjing ya, dia terletak di atas istana, kemudian dia melolong, nah gitu kan, itu kedengaran sampai satu kota. Nah, jadi istilahnya dia menangis ya, atau melolong atau meraung-raung sejadi-jadinya ya. Nah, ini istilah ya, kalian bisa gunakan. Berikutnya falsch. Nah, false itu kayak apa ya? Andai-andai. Misal. Nah, misal ya, mungkin bahasa Indonesianya tepat. Misal, ya. Falls mein Geld nicht reicht, muss ich von dir leihen, ya. Falls, misal mein Geld nicht reicht, uangku nggak cukup, ya. Reichen itu artinya cukup. Muss ich von dir leihen, aku harus pinjam dari kamu ya. Berikutnya wenn. Nah, wenn itu artinya jika. Wenn du kommst, fahren wir ab. Jika kamu datang, ya kita berangkat. Ya seperti itu. Jika kamu nggak datang, ya kita nggak berangkat, kita nunggu kamu. Nah, seperti itu ya. Berikutnya kita punya als. Nah, als itu artinya ketika, tapi di masa lampau ya, ketika di masa lampau. Kalau kalian mau bilang ketika di masa depan ya, kalian menggunakan when ya, yang sebelumnya kita bahas ya. Langsung ke contoh kalimat. Als ich ein gekauft habe, habe ich sie gesehen ya. Ini adalah contoh kalimat perfect ya. Als ich ya, ketika aku ein gekauft habe, berbelanja ya, habe ich sie gesehen, aku telah melihat dia ya, dianya perempuan ya. Oke, bis. Nah, bis ini artinya sampai. Nah, ich fahre mit dem Bus bis ich einen Führerschein habe. Saya pergi naik bis sampai aku punya SIM ya. Kalau aku nggak punya SIM, aku nggak boleh naik kendaraan pribadi ya, makanya aku naik bis ya. Sekali lagi ini verb am Ende ya semuanya ya. Kata kerjanya ada di bagian paling belakang kalimat, itu yang saya kasih warna kuning kata kerjanya ya. Berikutnya kita masih punya seitdem. Nah, seitdem itu artinya sejak. Seitdem ich dich kenne, ist mein Leben bunt und schön ya. Semenjak aku mengenal kamu, hidupku bunt, berwarna-warni, und schön dan indah. Jelas ya. Nachdem. Nah, nachdem ini artinya setelah ya. Nachdem ich meine Hände wasche, darf ich essen. Setelah aku mencuci tangan-tanganku, ya, aku boleh makan. Good. Bevor. Nah, bevor itu artinya sebelum. Bevor du die Hausaufgabe fertig machst, darfst du nicht draußen spielen. Sebelum kamu menyelesaikan ya, fertig machen itu artinya menyelesaikan, itu trennbar ya. Menyelesaikan Hausaufgabe, PR-mu ya. Darfst du nicht draußen spielen. Kamu nggak boleh bermain draußen, keluar ya, atau di luar ya. Good. Berikutnya während. Nah, während itu artinya sementara. Während ich spreche, sementara aku ngomong ya, aku berbicara, soll man nicht unterbrechen. Nah, unterbrechen itu artinya menyela ya, atau menginterupsi. Orang seharusnya tidak menyela. Oke, kita masih punya beberapa konjungsi dengan verb am Ende atau kata kerja di belakang lainnya. Nah, kita punya sobald. Nah, sobald itu berarti sesegera. Langsung saja kita ke contoh kalimat. Sobald ich zu Hause bin, rufe ich dich an. Sesegera aku di rumah, aku menelponmu ya. Anrufen itu adalah trennbar yang berarti menelpon. Berikutnya solange. Nah, solange itu berarti sepanjang. Nah,
Solange du da bist, ist alles in Ordnung. Ya, selama kamu ada di sana, ya du da bist, ya, ist alles in Ordnung. Semuanya in Ordnung. In Ordnung itu artinya dalam kendali, ya, tidak masalah, ya. Solange itu punya nama lain yaitu sofern, itu sama aja sih artinya. Kemudian ada juga so viel. Nah, so viel itu artinya sebanyak. Hans, bring mir Eier so viel ich brauche. Hans membawakanku telur sebanyak yang aku mau. Ya, sebenarnya kalian juga bisa nambahkan so of atau apalagi ya, so diikuti adjektif ya. So groß dan lain sebagainya. Kalau so groß ya sebesar, kalau so of ya sesering. Nah, itu bisa kalian gunakan. Nah, sekarang kita menginjak ke jenis terakhir dari konjungsion, yaitu kata hubung double atau double Konjunktionen ya. Nah, kita langsung saja menuju ke contoh. Nah, contoh yang pertama adalah nicht nur ... sondern auch ... Ya, nicht nur itu berarti tidak hanya, sondern auch itu melainkan juga ya artinya ya. Contoh kalimat ich esse gerne nicht nur Brot sondern auch Reis. Aku suka makan nicht nur tidak hanya Brot roti, sondern auch Reis melainkan juga nasi. Kemudian sowohl ... als auch ... artinya ya ini ya itu ya kayak gitu ya. Contoh, in diesem Sommer besuche ich sowohl Deutschland als auch Frankreich. Ya, artinya di musim panas ini aku mengunjungi ya Jerman ya juga Prancis ya, seperti itu ya. Kemudian weder noch. Nah, weder noch itu artinya enggak ini dan enggak itu, tidak ini dan tidak itu ya. Contoh, ich will weder zu groß noch zu klein. Saya tidak ingin terlalu besar atau terlalu kecil. Maunya apa? Yang sedang-sedang saja gitu ya. Oke. Lanjut ke double Konjunktion berikutnya. Kita punya entweder oder. Nah, ini kebalikan dari weder noch ya. Contoh, die Frau will entweder einen reichen Mann oder netten ya. Wanita itu ingin ya entah pria yang kaya, seorang pria yang kaya maupun yang baik. Nah, netten yang baik hati gitu ya. Berikutnya zwar aber. Nah, zwar aber itu artinya memang ... ya, titik tetapi ya. Contoh, Deutsch ist zwar schwer, aber es macht Spaß. Ya, Deutsch ist zwar schwer, memang susah. Ya, bahasa Jerman memang susah, aber tapi es macht Spaß itu bikin senang. Contoh yang paling terakhir yaitu einerseits, andererseits. Einerseits itu di satu sisi, andererseits di sisi lainnya. Einerseits ist Kaffee nicht gut für die Gesundheit. Andererseits ist er effektiv gegen Stress. Satu sisi, kopi nggak bagus untuk Gesundheit. Ya, Gesundheit itu artinya kesehatan. Andererseits, di sisi lain, ist er itu ya efektif gegen Stress, melawan stres. Oke, kalian sudah belajar tentang dua konjungsi terakhir ini ya. Saatnya kalian melakukan latihan. Nah, ini saya punya 4 soal. Seperti biasa tugasnya adalah bitte ins Deutsche übersetzen. Ya, tolong terjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Nah, ada 2 bantuan untuk kalian ya. 2 kata. Yang pertama verpassen, artinya melewatkan, ini kata kerja, dan gemütlich. Gemütlich itu artinya nyaman. Ya, nama lainnya kalian bisa gunakan bequem atau angenehm, itu bisa kalian gunakan, tapi pakai ini aja dulu lah, gemütlich itu kalian pakai ini dulu. Oke, saya beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan karena soalnya saya pikir nggak susah-susah amat. Silakan tekan tombol jeda dan selamat mengerjakan.
Oke, sekarang saatnya kita mengadakan pembahasan. Nah, soal yang pertama ya kita menggunakan kata hubung meski. Nah, meski itu apa? Kalian masih ingat? Oval. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Meski aku datang, Zulke tidak mau melihatku. Obwohl ich komme, ya, komanya terletak di belakang kalimat, koma, ya. Will Zulke mich nicht sehen, ya. Jadi setelah koma itu kan klausa kedua. Nah, klausa keduanya itu kalian mulai dengan verb kemudian subjek, ya. Good. Nomor 2. Aku tahu bahwa itu buruk untukmu. Ich weiß, dass es schlecht für dich ist. Jadi isnya terletak di bagian belakang kalimat ya. Nomor 3. Saya telah ketinggalan kereta api ya, sehingga saya datang terlambat. Ich habe den Zug verpasst, so dass ya, sehingga ich spät gekommen bin. Saya telah datang terlambat ya. Karena ini ceritanya kan di masa lampau ya. Jadi dan ini kalimat bukan narasi. Nah, kalian menggunakan haben atau sein kemudian partizip perfect ya. Kalian sudah belajar itu di A1 ya. Ya, perfect ya, kalian sudah belajar. Oke, Nummer 4. Rumahku tidak hanya besar, namun juga nyaman ya. Mein Haus ist nicht nur groß, sondern auch gemütlich ya. Mein Haus ist nicht nur groß, ya, ini double conjunction ya, tidak hanya besar melainkan juga sondern auch gemütlich. Oke, saya pikir cukup hari ini materi yang sudah kita pelajari tentang konjungsi jenis 3 dan 4. Terima kasih sudah belajar bersama dan saya harap bahasa Jerman kalian terus berkembang. Materi-materi yang sudah kalian pelajari ya tolong dihafalkan ya. Dan tetap semangat belajar bahasa Jerman. Saya Dwi Prianto mengucapkan Tschüss, bis zum nächsten Mal.